Hey everyone, welcome to Creations by Zubia Imran. Today I am in sunflowers field, as you can see from all sides that I'm surrounded by these beautiful yellow flowers. मुझे नेचर को एक्सप्लोर करना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि वक्त को ज़ाया करने से बेहतर है कि आप नेचर के करीब चले जाएं और वहाँ पर मौजूद पौधों और फूलों के बारे में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करें और उनको एक्सप्लोर करें। ज़मीन पर इंसानों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तवज्जो चाहते हैं और जिनकी मौजूदगी इस दुनिया की खूबसूरती में इजाफा किए हुए है। इन कुदरती जगहों पर जाना और इन खूबसूरत फूलों में वक्त गुजारना आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ही खुशगवार होता है। आपको जब टाइम मिले तो कोशिश करके बाहर वॉक करने चले जाएं। जिस तरह से इन सूरजमुखी के फूलों के रंग हसीन नज़र आते हैं, इनके बहुत से फ़ायदे भी हैं। पूरे खिले हुए सूरजमुखी के फूल और उनमें पके हुए बीजों से बहुत सारी मुफीद चीज़ें बनती हैं। उनमें से सबसे अहम चीज़ खाना पकाने का तेल भी है। इन खूबसूरत फूलों को किस तरह से तेल बनाने में बरोए कार लाया जा सकता है, इस पूरे प्रोसेस को आप गूगल भी कर सकते हैं और अच्छे से इस तमाम प्रोसेस की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. इन हसीन मनाजिर को देखना, वहाँ पर चलना और इन पौधों की मौजूदगी को महसूस करना, इतना ही नहीं, उन पर आती जाती तितलियों और परिंदों या भंवरों को उड़ते हुए देखना, उन फूलों पर बैठे हुए महसूस करना, शबनम के कतरों को अपने हाथ से छूना, उस हरियाली और उन रंगों को अपनी आंखों में समोना एक बहुत ही खूबसूरत अमल है जो कि आपको बहुत ही ज़हनी ताजगी और खुशगवार एहसास देता है। ज़िंदगी की भाग दौड़ में कुछ वक्त अपने लिए निकालना और इस जगह पर जाकर अपने लिए एक पुरसकून वक्त गुजारना आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ हम ज़िंदगी के बाकी सारे काम ज़िम्मेदारी से करते हैं, अपने लिए सैर या वॉक का थोड़ा सा टाइम निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अपना टाइम स्केड्यूल को प्लान करें, अपने लिए वक्त निकालें और इन जगहों को एंजॉय करें। ज़िंदगी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी वो चीज़ें हैं जो आपको सुकून देती हैं और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एहसास क्रिएट करती हैं।
آج سے سیر کو اپنا معمول بنا لیں اور کوشش کریں کہ آپ جہاں رہتے ہوں اس سراؤنڈنگز کو بھی قدرتی چیزوں کے ساتھ سجا کے رکھیں، جیسے پودے، درخت اور پھول۔ یہ آپ کو بہت ہی خوشی کا احساس پہنچائیں گے اور آپ کے وقت کو ضائع ہونے سے بھی بچائیں گے۔ فارغ وقت میں جب آپ کاموں سے تھک جائیں تو ان پودوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پودے جاندار ہوتے ہیں، جب یہ آپ کے اچھے الفاظ کو سنتے ہیں تو یہ اور زیادہ اچھی طرح گرو کرتے ہیں۔ گارڈننگ کرنا ایک خوبصورت مشغلہ ہے جسے ہم باغبانی بھی کہتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو باغبانی کرتے دیکھا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ذرا عمر میں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جن کے پاس بہت ساری آفیشیل پروفیشنل رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی، تو وہ باغبانی بہت شوق سے کرتے ہیں۔ باغبانی ایک ایسا مشغلہ ہے جس میں ایک تو آپ کا دل لگ جاتا ہے، دوسرا اس سے آپ کو صحیح اور سچی خوشی بھی ملتی ہے جب آپ اپنے پودوں کو خوبصورتی سے بڑا ہوتے اور گرو کرتے دیکھتے ہیں۔ تو بہتر ہے فارغ وقت میں آپ باغبانی کریں اور اپنے ارد گرد کو مزید خوبصورت بنائیں۔ I would like to say thank you to everyone۔ آپ ویڈیوز کے ساتھ کنسرن ہیں اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا then do that، کیونکہ اس کے بعد آپ میرے ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج یہ پرومس کریے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگز کو خوبصورت پودوں کے ساتھ سجائیں گے۔ آپ کا گھر چھوٹا ہو یا بڑا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ گھر کے اندر یا باہر کہیں بھی پودے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت عمل بھی ہے، بلیو می، یہ آپ کا ٹائم بہت خوبصورتی کے ساتھ ارینج کر دے گا۔ اس ایکٹیویٹی کو کرنا باعث ثواب بھی ہے اور خوشی کا باعث بھی، تو وائی ناٹ ٹیک اے پازیٹیو ایکشن اینڈ اسٹارٹ گارڈننگ فرام ٹوڈے۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک کامنٹس کی صورت میں بتائیں کہ آپ کو یہ پھولوں سے بھرا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ I would like to make more videos. Till then, you take care and keep your surroundings beautiful and healthy by planting